الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Hatian Islam kong lo hormat Tau etai sepiak nyu to ti hagai akhirat nan Allah subhanahu wa ta'ala akan cenderung jumlah tirai tumpi kau Gel hakik kong tengah perinan Semua mta sid ataupun perang Tadau ataupun tadang Ke Allah subhanahu wa ta'ala akan cenderung jumlah tumpi Dan yang dengai gel hakik kong tengah to di dunia ni Semua mta peka kong tengah nan Perang ataupun sid delai kedah ke Allah subhanahu wa ta'ala akan perhatikan bahawa tok tihagai akhirat teh. Kaya di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa taala firman la faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Maka hai nyunga amal sem tegak semnun de sai dzarrah yakni sai kong sit tan to nyu he boh pak nyu yakni tok tihagai akhirat teh. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ Dan hai nyunga amal kerja tegak semnun de sai zarrah tanto nyu hi boh gai pak nyu yakni apakah kong tengah nan sekia yale nyu chi amal sem dan nyu kenen sit de sai zarrah sai kong sit dah ke Allah subhanahu wa ta'ala akan gai boh gai dan betul nawa Batuh baci pekak jahnan sid dalai kedai ke Allah subhanahu wa ta'ala akan hi berai bahawa gai tok tihagai akhirat teh. Yenan terai tupi kau ci gang kong mata akal seneng kia gang kong mata pranya ciliwai ke terai konan yau hisab ataupun jundum jumlah rup terai teploh Telau meng Allah subhanahu wa ta'ala Jenum jumlah rup tirai tok tihagai akhirat teh. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala firman la Ya ayyuhalladzina amanu attaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai agang kong iman Taqwa wai tong pi hư dapat Allah Dan kan ya hagang group nan ik chana pak hake kong yu honga samrap hagai ke yakni hagai kiamat wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun dan takwa wai pong hư na pak Allah sepiak pi Allah nan pau kong phot thao pak hake kong tong pi honga Yenan di dalam ayat ni Allah subhanahu wa ta'ala jumruny mai pak trai tong pi kau pai chana ik ta hakik kong trai ngak samrap hagai kong trai na tam Allah subhanahu wa ta'ala. Dan di dalam hadis Nabi trai Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu bersabda la al-kayyisu man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut wal ajizu man atba'a nafsahu hawaha wa tamanna 'ala Allahil amani. Hang mana yulai agang kong mata pranya chlih wai nan Nan ya aga halayah kong cenum jumlah rup nyu Dan nyunga amal mepir semrap hatai mengpu umtai rabah nyu Wal ajizu Dan agang kong ajiz Agang kong lengung klai nan Nan ya aga halayah kong ngak tui hawa nafsu rabah nyu Watamanna ala Allahil amani Dan nyu sengkam awai krup yang meng Allah subhanahu wa ta'ala Yenan di dalam hadis ni teribah la Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hu pachba ikan mai pak trai meng sifat agang mukmin agang kong iman chư na pa Allah subhanahu wa ta'ala kong ta pranya chlih wai nan ya aga halaya kong chenum jumrah rup ain telau meng pu chenum jumrah rabah Allah subhanahu wa ta'ala tok ti hagai akhirat teh. Dan yang gai Umar bin Al-Khattab kat hu jumruny Pai cenum jumrah telau meng Allah subhanahu wa ta'ala akan cenum jumrah tok ti hagai akhirat teh. Hang pupnu kan menjala hasibu anfusakum qabla an tuhasabu
bởi phong hư hi sáp dạ ni chân nung chùm gà vậy gúp phong hư tần lao mừng gang chân nung chùm gà gúp phong hư dạ ni tổ ti hagai akhirate wazinu anfusakum qabla an tuzanu dan bởi phong hư tạo vậy gúp phong hư qabla an tuzanu tần lao mừng gang tạo phong hư dạ ni tạo hatum amal ibadat fa innahu ahwanu alaikum fil hisabi ghada an tuhasibu anfusakumul yawma maka sepek nyu phot yu ti ngọ phong hư pu hisab to ti hagai ke yani hagai kiamat nan an tuhasibu anfusakumul yawm hong phong hư hisab atapun chinum chumga gu phong hư pa hagai ni yani ti pe kong to ti tun yani wa tazayyanu lil ardil akbar dan pai phong hư pasem pam ke wa yani hatum amal ibadatสำหรับหากายกองกังปัตตางฮัตโตมอามัลอิบาดัตยาวมาอิดินตุอาราดูนละตุขฟะมิงกุมคาฟิยะที่หากายนั้นอย่างนี้ที่หากายอาคิราตินั้นเรื่องปัตตางตรงปีเฮอย่างนี้ที่มันนาเปาเฮอากากองเต้ามึงตรงปีเฮนั้นที่เขาก็ว่าโอ้มึงอัลลอฮ์อย่างนี้ที่เขาประกาศกองอ่านงะไปก็ว่ามึงอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเอาคืออัลลอฮ์ Subhanahu wa Ta'ala akan bonghan ataupun akan patadang tompih gel hakik kong teringat to di dunia ni. Ta pu muhasabah ataupun jenum jumrah group ai penan yau hapa menung. Yanan pu muhasabah group penan คือมันแต่ตัวประเภทที่สร้างอยู่นั่นเยอะ muhasabah group ตะเล่ามึงงะอามัลละฮะซา Yanan agak Islam khăn ye pai kat penan I picana neo tingo tongwe ataupun peka kong kat khan ngak penan adakah nyuคือจีปากาของ Allah Subhanahu wa Ta'ala ได้ataupun au แต่บัสนาจีye le pekaของ Allah Subhanahu wa Ta'ala ได้penan maka khăn ye pai kat ngak penan ngak hong yao dan ngak penan khăn ho pahla mung Allah Subhanahu wa Ta'alaแต่ยาเลกัดจานาบอปากกากองกัดขันงะไปนั้นยูคือจีปากกากองปตุยมึงอัลกุรอานแต่อัสซุนนะมากาขันเยอะไปกัดไปนั้นปตุยงะโยห้องชมาแต่ยันนั้นไงกัดยับจานาอีหักเกะกองกัดขันงะไปนั้นเบอร์สันนาที่ยาเลยูงะไปกัดโฮมันฟ้านโตที่หากายอากาศนั้นมากาไปกัดงะโยตุยนว่าบาสนาจีอะไรปากกากองกัดขันงะไปนั้นผู้บอบองกล้าอยู่ไปนั้นตัดละเปเซียมจิงะมากาช่วยเยอะไปกัดงะการนั้นยันนั้นประเภทตัวในผู้มหาสปายูนันยะมหาสปาตุนนับซีบาดัลกิยามีปิลอามัลมหาสปากูบหัตไตมึงงะอามัลdan di antaraผู้มหาสปารูปหัตไตมึงงะอามัลนั้นคือสะอากาฮัลันอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala กัดเป็นนั้นยาวมหาสปะรูปกัดแนวติงอผู้ตาอันนับอัลลอฮฺ Subhanahu wa Ta'ala กองกัดตักซีรงะยูอย่างนี้งะยูที่เขาสมบูรณ์เอานั้นบัสนาจีเลยกัดมหาสปะรูปกัดจานารูปกัดอีบอเลยกัดเป็นนั้นแต่ขวาคาดที่ตะลัมปูtaat ataupun pu ibadat napa Allah Subhanahu wa Ta'ala maka kat penan jauh pas sempurna ngak nyewa dan yang dengai saaga halan Allah Subhanahu wa Ta'ala kat jauh maha sapa ataupun pecana napa rup kat penan sekia ya le kat ta ngak peka ko Allah Subhanahu wa Ta'ala ham kha yakni peka kong maksiat napa Allah Subhanahu wa Ta'ala nan maka kat perinan jauh pacmai tau pat napa Allah Subhanahu wa Ta'ala dan azam tiho vil terlap dengan kanan habang kayo dan lakau istighfar yakni lakau maaf ampun meng Allah Subhanahu wa Ta'ala hatian Islam kong lo hormat basana ji yele tia I napa faedah meng pu muhasabah rum nan tanto tia I bao lo meng faedah kong tia tul ho meng nyu di antaranya agak halaya kong muhasabah group ជាប្រចាំពេលนั้นកាត់អាកាន់បោះเมืองព្រោះឯប៉ាន់របស់កាត់ព្រោះខ្វះខាតរបស់កាត់ទីតឡាំព្រោះអ៊ីបាដាតរបស់ Allah Subhanahu wa Ta'ala
dan basana ji yala kat boh pu khwa khat di dalam pu ibadat napa Allah Subhanahu wa taala ពេលហ្នឹងគឺកើតគ្រាន់កែតម្រូវវើataupun pasempurna ber tengok puខ្វះខាតរបស់កើតនឹងតែយ៉ាងនឹងគេpu muhasabah group នឹងញូគឺជាតលលកងបញ្ជាក់ខានលែសពៈពៈបុគ្គលនឹងគឺកាត់ហួយណាប៉ាអល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala ហួយណាប៉ាអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala មកការពីនឡៃកាត់ហួយណាប៉ាអល់ឡោះហួយណាប៉ាអាហ្សាបរបស់អល់ឡោះ Subhanahu wa ta'ala តតិហាកៃអាក្រតិនឹងmaka kat akan trim group sai kan kenan hong ngak hatum amal kong soleh ngak hatum paka ko Allah Subhanahu wa taala padai ten kat boh bong kla paka kong maksiat napa Allah Subhanahu wa taala ten pu mahasabah group nan gai គឺងាក់ទុយពួកផ្ដៅមក Allah Subhanahu wa taala តែពួកផ្ដៅមឹងនប៊ី sallallahu alaihi wasallam dan pu muhasabah group nan ke គឺញូងាក់ពេលអាកាអ៊ីស្លាមគេนั้นគឺដោះតាស់មឹងពូ ghafla ដោះតាស់មឹងបកាកងម៉ាក់សៀតណាប៉ Allah Subhanahu wa ta'ala តែយ៉ាងនឹងគេpu muhasabah group nan គឺងាក់ពេល Allah Subhanahu wa ta'ala គេនាំតារីតក៏យោបើសិនណាជាយឡៃកាត់ muhasabah group កាត់ataupunឆេ group កាត់អ៊ីបោលែកាត់ព្រឹនមកតាខ្វះខាតមកតែងាក់ម៉ាក់សៀតណាប៉ Allah Subhanahu wa ta'ala កាត់បោះបង់ការកងម៉ាក់សៀតណាប៉ Allah Subhanahu wa ta'ala តែកាត់ងាក់hatumបកាកង Allah Subhanahu wa ta'ala ផ្ដៅពេលហ្នឹងមកការទីពេលហ្នឹងកាត់អាការទទួលហៅពូនិតកណាំមក Allah Subhanahu wa ta'ala ទទួលហៅពូរីដមក Allah Subhanahu wa ta'ala តែងាក់ពេលកាត់ពេលហ្នឹងអាការទទួលជោគជ័យតតិហាកៃអាក្រតេوبالله التوفيق والهداية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته